take a glimpse of my gising-gising Nueva Ecija version. Reping Cabanatuan, Master Biker Chef version may gising-gising. Magigising ka sa sarap. Pwedeng paglutan, pwedeng ulam. Hantayin nyo to sa menu namin. Ang lapit na ating physical store. At i-share ko na sa inyo yan. Taste may gising-gising, Nueva Ecija style. May gising-gising. Hintayin nyo yan sa menu namin pag nilabas na namin yung physical store namin.